मुरसलीन व अंबियाए मुरसलीन नहमादुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद निखिल विश्वेर प्रतिपालक महान रब्बुल इज्जतेर दरबार लाखो शुक्रिया आदाय करछि जे आज शाह मानिक पीर दायरा पाक दरबार शरीफ पिराने पीर दस्तगीर हजरत खाजा शाह सूफी अहमद माइनुद्दीन आल चिश्ती निजामी और शाह मानिक पीर रहमतुल्लिल आलार 19तम उपाध दिवस पवित्र महान ओरस शरीफे उपस्थित विभिन्न एलाका थेके देश एवं काछेर एलाकार भक्तबिंद आशिकान जाकिरान आज के आमरा महान सृष्टिकर्तार महान रहमतेर नेक नजरेर कारणे आमरा এই মাহফিলে এই ওরস শরীফে আসতে পেরেছি এজন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ। সেই সাথে প্যারা হাবিব সাইয়্যিদুল মুরসালিন সিরাজাম মুনীরা রাহমাতাল লিল আলামিন হুজুরপুর নূর প্রিয় নবী আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সকল বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাজদার মদিনা সরওয়ারে কায়নাত শেরে খুদা বিলায়েতে সম্রাট মাওলায়ে মুশকিল কুশা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম मौला हसन अलैहिस्सलाम मौला हुसैन संगे दयाल खातुने जन्नत पाक अलैहिस्सलाम पाक पंजातन के स्मरण करे आमार सुल्तानुल हिंद खाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा आजमिरी आल हासान आल हुसैनेर एक शाखा जिटका शरीफ हईते बाबा कौसार आली आल चिश्ती ओरफे जिंदा शाह रहमतुल्लिल आलार सोहबते नेक हजरत खाजा शाह सूफी नुरुद्दीन आल चिश्ती निजामी ओरफे खोका पीर साहेब रहमतुल्लाह आलार जिटका शरीफ तार विशिष्ट एकजन खलिफा आमादेर महान मुर्शिद केबला खाजा बाबा शाह सूफी माइनुद्दीन आल चिश्ती निजामी ओरफे शाह मानिक पीर रहमतुल्लाह आलार आज 19तम तार बात्सरिक ओरस शरीफ এই ওরস শরীফে আমরা অনন্ত কোটি ভক্তি সালাম নিয়ে দূর দূরান্ত থেকে আসছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের দরবার শরীফে মাজার শরীফ গোসল করানো হবে। এখনো যারা এলোমেলো ভাবে আশপাশে ঘোরাফেরা করছেন প্রত্যেকটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আপনারা শুধু একটু এসে এখানে হাজির হন। আর যাদের দুধ মানতি আছে এখনো দুধের হিসাবটা ফায়সালা করেন। আমরা এখনই মাজার গোসলে যাব, সবাই এখানে উপস্থিত হন। ধন্যবাদ সবাইকে।